لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا الله الذي تساءلون به لكم أعمالكم ولكم ذنوبكم كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة topik very noisy. Test. Is it okay? Testing. Not sure what's the problem. Tak sure lah apa masalahnya. Is it okay? Can I proceed? Alright. So Alhamdulillah, we will proceed regarding our topic, who is Allah. Tajuk kita who is Allah, and kita akan we will start to use one of the books, somehow one of the good reference, Aqidah Tahawiyah. So I will refer Aqidah Tahawiyah regarding to know, untuk kita faham dan untuk kita kenal who is Allah. And Aqidah Tahawiyah ini dia punya authornya was written by Imam yang masyhur juga, yang mana buku ini juga telah ditakhrij, verified the hadith related to the Aqidah, verified by the Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah, one of the great scholars in the hadith, in the field of hadith. And Aqidah Tahawiyah actually was compiled by the Imam Abu Ja'far al-Tahawi, and the book is very famous and one of the main reference, Aqidah al-Tahawiyah. So hopefully, inshallah, we will get a benefit from the books, and we will get especially on the issue regarding the who is Allah, ataupun we know, kita cuba cover scope, the topic yang lebih fokus kepada to know Allah Subhanahu wa Ta'ala, because it's part of one of the rukun iman, pillars of iman, al-imanu billah. Okay, so inshallah, one of the first thing that we have to understand is, number one is matan number one, inna allaha wahidun la sharika lah. So explain on the oneness of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahidun la syarika. Wahid, satu, dia tak ada companion, not being accompanied by. Itu sebahagian daripada apa yang kita kena kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
and inna nafya syarik anillah ta'ala la yatimu illa binafyi salasati anwa'in minasyirk. So the syirik ni berlaku bila kita believe selain daripada pencipta Al-Khaliq. We believe that there is other than Allah Subhanahu wa ta'ala is Al-Khaliq. Kita percaya ada pencipta lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. For example, like Majusi. For example, like Majusi believe that pencipta, the creator of evil, pencipta yang melakukan, yang membuatkan kerosakan ataupun yang melakukan kejahatan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia kata one of the belief of Majusi, that the mix the belief. Dia macam divide belief ni, dan dalam satu masa dia bercampur aduk. Macam mana dia percaya bahawa pencipta ni can be divided into two. Maksudnya ada Tuhan baik, ada Tuhan yang jahat. Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. This is the idea or the belief of Majusi. The belief of Majusi. And also like the Mu'tazilah. Mu'tazilah also believe in the such of the like that kind of things. And Imam Abu Ja'far At-Tahawi said that this is related to the syirik in rububiyah. Syirik in rububiyah ni, if we divide, kita bahagikan pencipta ini kepada dua, regardless of kebaikan dan keburukan, kan? Maksudnya ada Tuhan yang menjaga kebaikan, ada Tuhan yang menjaga keburukan. So Majusi ni dia divide, kan? Majusi ni yang worshipping fire, api. Sebahagiannya mengatakan Majusi juga sembah matahari. So mereka percaya hal-hal ini dengan divide the rububiyah, tauhid rububiyah. Ini akidah dia orang lah. So we as a Muslim, we believe inna Allah wahidun la syarikalah. Wahid la syarikalah. Syirik ni tak boleh compromise. Kita tak boleh kompromi dengan syirik ni, regardless dalam isu rububiyah. Uluhiyah tu lagilah rububiyah. Hatta dalam rububiyah, pencipta ni, mungkin kita believe the superior pencipta, the creator adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada pecahan-pecahan. So this is not our akidah. This is not our akidah, and we should believe only Allah Subhanahu wa ta'ala, all creators. Dia adalah pencipta, segala pencipta. Kita tak boleh divide, kita tak boleh categorizekan penciptaan, the creation ini, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, the greatness of Allah Subhanahu wa ta'ala in terms of the creation ni solid belong to Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, so and from the syarah, from the explanation, the syirik, the second syirik, because tadi dia sebut types of syirik ni dalam tiga focus on tiga important points. The first one, uluhiyah, syirik in rububiyah, uluhiyah, and asma was sifat. Okay, so kalau tadi kita from the perspective of rububiyah, now we go to the perspective of uluhiyah. الثاني الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية أو العبودية، وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك. This is a very important point, penting point ni, iaitu asyirku fil uluhiyah, yang melibatkan syirik yang berbentuk uluhiyah. The type of the syirik in al-uluhiyah, if let's say we worship other than Allah Subhanahu wa ta'ala, we cannot
we must only Allah Subhanahu wa taala. Worshipping ni bila sebut sembah ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Also we cannot worship like prophets. Tak boleh juga sembah nabi, minal anbiya was salihin, orang saleh, good people, orang soleh pun kita tak boleh sembah. Kerana asal usul penyembahan berhala ni, worshipping idol ni, is because of kita terlalu impress, kita terlalu ta'ajub, kagum, amazed dengan orang saleh. Padahal orang soleh ni tak nak pun dijadikan macam ni, tapi oleh kerana kita ta'assub, kita terlampau sangat gulu, exaggerate dengan mana-mana imam, for example. And nowadays we ta'assub for some of the Habib, for example. We said is from the Prophet sallallahu alaihi wasallam blood, for example, daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya mereka ini keturunan Rasulullah, tapi kita tak boleh sampai tahap seperti worship yang lebih teruk, for example like beristighathah, katanya kal istighathati bihim, dengan menyeru mereka, pergi ke kubur mereka, minta pertolongan kepada mereka. Ini termasuk dalam syirik al-uluhiyah. Yang tu we have to be careful lah. Kena jaga antara syirik yang mungkin kita tak aware, kita tak realize, yang kita somehow terlibat, get involved in syirik in uluhiyah, terlampau ta'assub, for example kepada syekh-syekh tertentu, apa yang dia kata, contoh dia kata menyalahi against Al-Quran dan Sunnah, we still nak believe apa yang dia cakap, walaupun apa yang dia bawa, what being explained, for example, ataupun dia teaching seseorang syekh itu against the Quran and Sunnah, but we still accept. Sebab apa? Because of at-ta'assub, because of fanatism kepada syekh. Bila kita fanatik pada syekh, bila kita angkat seseorang syekh ataupun mana-mana mungkin ustaz, mengangkat melampaui, maka ini termasuk dalam syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah. Seperti for example, especially on the issue of al-istighathah. Istighathah ni seeking help. We seek any help from the masyayikh, ataupun minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Also not allowed in our deen, in agama kita, tak boleh. Ada macam contoh banyak, some of the so called as a Islamic song or nasheed, they call nasheed, some of maybe poems, syair, kan, cerita tentang meminta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah kami ya Rasulullah, help me ya Rasulullah. So cannot, because against the Al-Quran and Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. If you want to ask something, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to seek any help, of course Allah is the one that you have to seek your help. Ini sebahagian daripada benda yang kita faham tentang, yang wajib kita faham tentang, tak boleh syirik dalam perkara-perkara yang bersifat uluhiyah tadi. Okay, iaitu beristighathah. Banyak daripada kita istighathah ni, especially kita kena jaga bab sembah syekh, syekh-syekh yang besar. Contoh, kita terlampau mengagungkan dia, macam dia boleh sembuhkan segalanya hanya dengan minum airnya. Contoh lah, ini kind of spiritual yang ada among the Malay culture especially. Ataupun kita ada belief of karamah yang exaggerate, yang melampaui batas, ghulu, kan. So ini benda kita kena double check balik, kita kena make sure tabayun, cross examine, kita kena cross check mana-mana info. Dan semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan agama ini untuk kita ta'assub. Dan paling apa yang kita dapat lihat bagaimana sahabat Nabi, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahabiyun pun tak pernah pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam after the death, after the wafat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tidak ada istighasah, minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
walaupun setelah Nabi mati. So ini sebahagian daripada akidah. Dan kata Syekh, kata Imam, وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل يسمونها بغير اسمها. Okay. So dia kata dalam keadaan sekarang terlalu banyak fitnah, terlalu banyak orang yang sampai kata ada sebahagian daripada masyayikh, masyayikh yang menyokong syirik ini dengan menamakan al-istighathah tadi, seperti mungkin kita pernah dengar, maybe some of us experience, familiar with the mustalah, the istilah at-tawassul. Pernah dengar perkataan at-tawassul. Tawassul ni macam kita jadikan as a mediator, kan, middleman ataupun middle things. Jadi perantaraan untuk we wish something, kan, kita forward our wish, we ask any help, lepas tu dia jadi mediator, dia jadi tempat untuk mendekatkan kita. We believe, a kind of belief that the Sheikh can bring somehow to the Allah Subhanahu Wa Taala. So tawassul ni pun mungkin ada several issues yang mungkin kita boleh bincang, tapi not today. Tawassul yang dibenarkan ada, tapi with the condition, secara umumnya, secara ringkas, to be summarized, tawassul ni dibenarkan 3. Tawassul dengan amal saleh, kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan amal saleh kita sebagai tawassul. For example, we tell Allah Subhanahu Wa Taala kita pernah buat amal saleh yang hebat-hebat, kan, banyak benda kita tolong. For example, kita contribute something yang bagi benefit pada ummah, for example, yang kita lakukan benda ni, dan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala answer our doa, kan, to get our doa answerable, kita persembahkan kepada Allah, kita present to Allah Subhanahu Wa Taala regarding our amal saleh. For example, ya Allah Subhanahu Wa Taala, I have done this and this, I have contributed, I have joined the dawah, for example, I have joined the jihad, kan. So we macam ada dialogue, conversation dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita ni rapat dengan Allah, very close to Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. I have done a lot to our religion, for example. Ini tawassul dengan amal saleh. So it's part of so-called as tawassul that being accepted by Ahli Sunnah wal Jamaah. The first one, tawassul, ataupun kita jadikan amal saleh kita sebagai pemangkin, ataupun one of the, maybe can consider as a great factor that our doa will be answered by Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So second one adalah tawassul dengan orang saleh yang masih hidup, that still alive, the good people, the scholars, we go to him, or we go to them, and maybe we can ask them to pray for us. Itu boleh, tapi syarat still alive, masih lagi hidup, kan, maksudnya dengan barakah yang dia ada. Dan of course somehow scholars ni dia akan nasihat juga, kan, they will advise us, bukan kata datang jumpa, boleh tak tolong doa, terus angkat tangan doa, atau somehow dia akan advise. The orang kata the most important, you yourself also kena doa, kan, kita sendiri kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. But at the same time, kita minta juga orang-orang yang saleh yang berada, sahabat-sahabat yang saleh ni, our friends, for example, yang baik, yang saleh, yang mungkin selalu qiyam, kan, yang banyak buat sedekah, kita minta dia juga, minta tolong doakan sekali, kan. Mudah-mudahan dengan doa orang yang saleh, Allah dengar doa dia dan Allah beri kebaikan kepada kita.
Allah kabulkan doa dia. Contoh dia seorang kawan yang saleh, doakan untuk kesihatan, kan, kebaikan untuk kawan-kawan dia. So this one of the type of tawassul that being accepted, yang boleh kita amal, yang boleh kita praktis. Tawassul dengan orang-orang yang saleh, rakan-rakan yang saleh, guru-guru yang saleh, as-salihin, kita boleh bertawassul dengan orang. Dan terakhir sekali adalah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawassul dengan nama Allah, bertawassul dengan nama, ya, bertawassul dengan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh sebut. For example, ada ayat Quran yang selalu kita baca, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, law anzalna hadzal qur'ana ala jabal, ayat yang kita selalu baca, huwar rahmanur rahim, huwal khaliq al-bari'ul musawwir, lahu al-asmaul husna. Itu antara nama-nama Allah yang kita boleh bertawassul. Qunut nazilah kita selalu baca, ya jabbar, ya qahhar, ya muntaqim. Kita ya hazimal ahzab, izimhum mansurna alaihim. So ini nama-nama yang boleh menjadi sebahagian daripada kita bertawassul dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha, fad'u biha. So we already discussed a little bit on the syirik, macam mana syirik ini association ni dalam bab al-uluhiyah ataupun al-ubudiyah. Tadi yang first one kita ada rububiyah, kita campur adukkan, kita mix, itu termasuk dalam syirik rububiyah. Kita pecahkan pencipta kepada sebahagian yang lain. Kita percaya bahawa al-khaliq hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. So anything, any attempts, any words ataupun sentences yang against the ar-rububiyah, the sign of ar-rububiyah, will consider as a syirik ar-rububiyah. And then syirik al-uluhiyah, al-ubudiyah, contoh geng-geng kuburiyun, ataupun dengan para habaib yang menyeru dengan ya madad, ya madad, kan, syair-syair dalam yang kadang-kadang kita kita tak perasan, mungkin kerana kejahilan kita bahasa Arab, yang kita tak faham bahasa Arab, dan kita nyanyi lagu kita apa-apalah. So kita kena check balik, kita kena check balik. Sebab tu kita somehow contoh orang claim yang ada satu orang kata syair, mereka katakan syair ini sebahagian daripada kata-kata Imam Syafi'i, but when we try to find it, it's not related to the Imam Syafi'i rahimahullah. For example, yang famous kita baca, ilahi sulil firdaus, yang selalu kita duduk berzikir malam-malam dulu, dan berkenaan dengan meminta syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita nak minta syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kita kena solid minta, kita kena minta dengan penuh pengharapan, ihtisaban. Kita kena ada al-raja al-khawf, al-raja al-hub. Kita minta dengan sepenuh-penuh hati. Fas'ali firdaus. Kalau nak minta syurga ni, minta yang paling atas, firdaus, yang paling atas, al-a'la. Ni dalam, kalau kita selalu saya sendiri pun pernah guna, I used to sing, kan, apa dia, ilahi la sulil firdaus ahla wala aqwa ala nari jahim fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambi. So wahai Tuhan, aku ni tak layak masuk syurga. So maksudnya the sense of macam mana kita nak sense of the seeking help of Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tak layak masuk syurga, tapi aku tak mampu nak hadapi neraka-Mu, ya Allah. I cannot face your hellfire, the burning of the hellfire, contoh. Tapi kita nak ke mana sebenarnya? Where we want to go? Kat syurga pun tak layak, kan? Kat neraka pun takut. So Al-Khaliq ni Allah jadikan syurga neraka ini salah satu tanda the greatness of Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda
Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan al-jannah wan nar. Al-jannah wan nar, dan we as a Muslim, we have to pray that we want to enter paradise. Dan termasuk dalam rububiyah kat situ, dan juga uluhiyah. Rububiyah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah created al-jannah wan nar to test, to evaluate, to identify siapa yang bertakwa di kalangan Allah Subhanahu wa taala. So bila kita minta kepada Allah, Allah Jalla wa Ala al-Khaliq kulli syai', inna Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Pray to Allah Subhanahu wa taala. Kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kata tak nak pergi syurga, tak layak masuk syurga, at the same time takut, ataupun we cannot stand with the burning of the hellfire. Kita takut nak hadapi dia. Of course lah semua takut, tapi dalam masa sama kita pun rasa tak layak masuk syurga. Jadi dia benda tu macam contradict, bahkan is not tidak ada any evidence from the Quran and Sunnah that the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam teach sahabat that kind of doa. Nabi kata bila nak minta syurga, minta yang paling tinggi. Kalau dapat rendah sikit pun okey, kan? We go to the top. Itu cara kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, dengan pengharapan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama, man sama, siapa bangun malam, siapa puasa, siapa solat dengan penuh pengharapan. We looking forward to enter paradise. Kita kena ada cita-cita. Kita tak boleh kata tak boleh masuk lah, tak layak lah. So tidak ada di hari kiamat baina darain, di antara dua tempat floating. No, mesti ada al-jannah an-nar, al-jannah wan nar. Okay, so dia kata amat menduka citakan, it's very frustrated. وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير ويحمل وذره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون, yang menyokong, yang supporting sebahagian daripada spiritual ni. So sekarang ni mungkin currently banyak kita lihat sebahagian daripada mungkin agamawan menyokong yang isu, for example like sembah kubur, pergi melawat, ambil syafaat, ambil karamah. For example di Melaka, Pulau Besar, kalau kita dapat tahu banyak kan pergi ambil syafaat di kubur. Terus ini termasuk dalam hal-hal yang boleh membawa kepada syirik rububiyah, syirik uluhiyah ataupun syirik al-ubudiyah. Okay, al-ubudiyah. Okay, the third one yang we have to avoid on the syirik of sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyirku fi sifati wa dhalika bi an yasifa ba'da khalqihi ta'ala bi ba'di as-sifati al-khassa bihi 'azza wa jalla ka'ilmi al-ghaib mathalan, wa hadha an-naw' muntashirun fi kathirin min as-sufiyyah. Okay, so the author said, Imam At-Tahawi, he said that the syirik yang ada dalam sifat Allah, contoh-contoh syirik yang ada dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kita ni claim, we claim ataupun we recognize one of the syekh ataupun any syekh, masyayikh tahu benda gaib. Ini termasuk juga dalam syirik yang bersifat syirik asma' wa sifat. Sebab kuasa tu semua, sifat-sifat itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, kata sebahagian daripada syarah syekh ini, kesyirikan ini muntashir, spread kat mana? Di kalangan orang-orang sufi, as-sufiyah. Sufiyun ni banyak, dia percaya macam-macam.
Qadir Jailani, kan, sikit Qadir Jailani, Khidir, dia kaitkan dengan Khidir, for example, isu Khidir belum mati, kan, waktu percaya pada benda-benda yang datangnya mereka memberi pertolongan. Siapa bagi tu namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani. So ini benda-benda sensitif yang boleh membawa kepada kerosakan kita punya akidah. Will bring the problem to our akidah. We should avoid on discussing benda-benda yang mistik, yang especially yang kata boleh tahu benda-benda gaib. Ni pun kita kena check orang-orang yang bercakap tentang isu Imam Mahdi, Dajjal, dah tahu Dajjal datang, semua benda ni kan. So kita kena careful lah. Benda-benda gaib ni bukan mudah untuk diberitahu. Kita nak discuss benda-benda yang bersifat gaib ni, yang mana pengetahuan yang kita dapat, the knowledge that we got from the sources existing depan kita nowadays, very limited, agak terhad. So jangan kita terlalu memandai-mandai melebihi apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini penting lah. Ini penting untuk we have the understanding of manhaj. Boleh buat kajian, boleh buat research, but cannot kita beyond of the explanation from Quran and sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sambung Syekh, wa min huna jaa dalalu ba'd ad-dajjalin ba'd ad-dajjalin yaz'umuna annahum yarawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawma yaqza. Ini antara benda yang diceritakan dalam kitab ini, mengatakan that antara benda-benda yang boleh merosakkan syirik sifat asma wa sifat tadi adalah mendakwa, terlalu orang kata obses dengan isu berkenaan dengan lihat Rasulullah, jumpa Rasulullah dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan sedar, kan, dalam keadaan kita awake, jumpa Rasulullah, Rasulullah datang jumpa aku, contoh, Rasulullah how are you, contoh, Rasulullah please sit down, contoh, kan. Ini termasuk juga dalam sebahagian daripada benda yang boleh membuka, to open the syirik of asma wa sifat. Dan kata Syekh bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana liya'lama mithla dhalik fi hali hayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri tak diberitahu tentang benda-benda gaib ni. Rasulullah pun banyak tak tahu tentang benda-benda gaib, bukan semua, kecuali apa yang diberitahu oleh Jibril. Sebab tu dalam surah Al-A'raf, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri cakap dalam surah Al-A'raf ayat 188, if I know, kalau aku iaitu Muhammad mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan. If let's say I know the unseen, the ghaibiyat, of course I will gather the anything which bring the benefit, and I will try to avoid any difficulties and hardship. If let's say dia tahu, dia akan cuba mengumpul hanya segala kebaikan, dan dalam masa yang sama of course dia akan dapat elakkan segala kesusahan. Dia akan avoid segala difficulties and hardship. Tapi kita tahu bahawa dakwah Nabi ni penuh dengan cabaran, ada challenges, ada banyak yang dihadapi oleh Nabi SAW, hardship, difficulties, test, fitnah, kan. So banyak benda berlaku kepada Nabi SAW. Okay, so itu antara benda yang we have to understand, that Rasulullah SAW pun tak tahu benda gaib. So kalau ada yang kita percaya guru, syekh tahu benda gaib, tahu tentang banyak info tentang ad-dukhan, kan, ataupun bawa teori-teori Armageddon for example, teori-teori akhir zaman yang melampau, beyond the information
which cannot be figure out from the Al-Quran and Sunnah. Kita tak dapat jumpa pun, tiba-tiba ada teori, ada kepercayaan, ada belief yang melampau yang tak ada dalam Sunnah, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this one we have to orang kata avoid untuk bersama dengan syekh-syekh seperti ini, ataupun guru-guru yang banyak menceritakan tentang benda-benda gaib. So tak boleh fokus kat benda gaib ni. Better kita fokus kepada benda akidah dengan syariah. Okay. Okay. And then هذه الأنواع ثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه فوحده في ذاته وفي عباده صفاته فهو الموحد الذي تشمله كل فضائل خاصة بالموحدين. And if let's say sesiapa yang deny three types of syirik ini, al-rububiyah, al-uluhiyah dan asma wa sifat, maka dia termasuk dalam orang-orang yang meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. So kita kena jaga. We have to take care of our akidah. Kena put some heart shield, kan, kena ada pelindung yang kuat. Pelindung yang kuat yang perlu kita jaga. Allah Subhanahu wa taala said in the Quran in surah Az-Zumar that siapa-siapa yang menyekutukan Allah, maka akan gugur segala amalan yang baik, dan jadilah dia orang yang al-khasirin, orang yang rugi, got nothing. Bila syirik pada Allah ni, semua hancur, semua amal-amal soleh kita hancur. And advice from Syekh, fahfaz hadha fa innahu ahammu syai'in fil aqidah fala jarama anna al-musannif rahimahullah bada'a bihi wa man sya'a tafdil fa alayhi bi syarhi hadzal kitab. Okay, kata Syekh, kenalah kita, especially yang bila dah nak kenal Allah ini, especially nak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena jaga hal ini, kerana this department, the orang kata perbahasan ini, the explanation of the issue of regarding the tauhid yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, and also the syirik is very important. That's why the author started the books by discussing the tauhid and the syirik. Dia start dengan benda-benda yang membawa kepada hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. So secara umumnya jelas dia punya, boleh kita simpulkan, we can compile, we can compress the tauhid, knowing Allah Subhanahu wa taala. The first one is Allah wahid. For example, like from the ayah surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So this benda yang kita nak compress, kita nak emphasize bahawa the oneness, tauhid, monotheism ini sesuatu benda yang we have to understand. We have to free ourselves daripada mana-mana elemen, mana-mana orang kata hal-hal, matters yang berkaitan dengan benda-benda yang boleh campur aduk, yang boleh menggugat, yang boleh ganggu kefahaman kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bab yang paling kita kena faham adalah tauhid dulu, yang mana tauhid ini cerita tentang merangkumi, discover apa yang ada dalam syahadah la ilaha illallah. So dengan pecahan syahadah inilah terhasilnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. To know more on Allah Subhanahu wa taala, kita maybe juga akan fokus on the asma wa sifat. Allah, and then Ar-Rahman, Ar-Rahim, and then Al-Qayyum, and Al-Malik, yang Maha Adil, yang Maha Besar,
Ar-Razzaq, memberi rezeki, for example. So ini antara sebahagian daripada merangkumi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ada isbat dengan nafi. Kita nafi dulu la ilaha illallah. So merangkumi isu of rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. There is no God. So there is no other power. Ini dalam bab rububiyah. Lalu uluhiyah, there is no God that deserve to be worshipped except Allah Subhanahu wa taala. So tidak ada Allah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab rububiyah. Dalam bab asma wa sifat pula hal-hal berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, knowledge of Allah Subhanahu wa taala. Okay? So bila kita cerita tentang kefahaman tauhid, kita boleh set the limit on our understanding. Kita boleh letak satu pembatas, border. Bila mana kita nak discuss sesuatu, we cannot cross the border. Kan? Kita nak bincang tentang benda-benda gaib pun ada batas dia. Kita nak berteori ke, kita nak bincang tentang bab solat ke, ataupun bab worshipping ke, kan, ataupun bab penciptaan, creation, penciptaan langit dan bumi misalnya, kita jangan sesekali beyond Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan kita pandai lebih daripada pencipta yang bagi info dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ataupun kita nak berteori tentang star, moon, banyak sangat nak cerita pasal bumi ni flat ataupun bumi ni sfera, kan, ada kumpulan sfera dengan kumpulan flat bergaduh pula, kan, bertumbuk dekat Facebook, media sosial because of this issue. So tak perlu kita nak sampai tahap mengganggu akidah kita. Bumi ni bulat ke, bumi ni sfera ke, bumi ni flat ke, flat earth ke, kan, sampai hal ini sampai boleh menjatuhkan kufur pada seseorang, menghukum orang kufur sebagainya. Sebab benda ni benda yang bersifat ar-rububiyah. Kita hanya percaya bahawa ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kesalahan kita itu salah bukan dengan sifat, kerana sifat kita, kerana kemampuan kita yang lemah, so insya-Allah Allah akan ampuni kita. Tak adalah sampai kau percaya flat earth, ini tempat kau neraka. So hopefully tidak adalah klaim-klaim yang macam flat earth, ini geng-geng sesat, ini geng masuk neraka. So jangan sampai tahap macam itulah. Nak bincang ilmiah sedikit sebanyak, bring the explanation from the scholars, for example, dan present apa benda yang menyokong, supporting your argument, so okey lah. Tapi kalau kita duk kata argument kita paling top, paling best, then somehow you accuse other people pula yang ni sesat, golongan yang tak betul, yang tak faham agama, tak faham Quran Sunnah, for example. So itu melampaulah hulu. Okay. So itu dalam bab rububiyah, dalam bab penciptaan, dalam bab creation, kita kena jaga tauhid ar-rububiyah dalam bab berkaitan dengan creation of Allah Subhanahu wa taala. So kita kena lihat kita dari sudut aspek kejadian kita sendiri, dari aspek kita nak mengubah sunnatullah, for example. Ini termasuk benda-benda yang boleh membawa kepada syirik pada rububiyah. Tukar gender misalnya, kan, tukar gender jadi lelaki jadi perempuan, kan, nak jadi pondan misalnya, nak jadi yang Allah dah buat lelaki. Rububiyah, Allah bersifat pencipta, tapi you tak confident, you tak believe, you percaya bahawa aku ni lebih sesuai jadi perempuan. Sedangkan siapa you punya Al-Khaliq? Who is your creator? Siapa yang lebih faham tentang makhluk melainkan Al-Khaliq? Macam mana you boleh cerita yang you ni tak sesuai jadi seorang lelaki? You should born as a woman.
Ini semua adalah syirik kepada rububiyah. Jangan buat main-main. Kita rasa kita tak ada apa, tapi sebenarnya kita melawan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah ni kita tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah. So benda-benda macam ni kita kena faham dari sudut yang besar, especially on the context of creation, konteks penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian kejadian alam. Soalan Ustaz, apa soalannya? Did Rasulullah SAW tell much about there were even participants who were asked to lie down? Okay. Yes, good question from Sister Shima regarding the alam barzah. So dia jadi macam popular untuk test. Semestinya alam barzah is one of the orang kata apa introduction ataupun first phase kan, fasa yang pertama masuk ke dalam alam akhirat. Dan somehow memang isu-isu alam barzah ini, al-azab kubur, alam kubur ni banyak dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Dan one of the group called as Hizbut Tahrir, mereka tidak mempercayai tentang azab kubur. Kalau pernah dengar dulu nama Astora Jabat, antara yang mempopularkan, kalau pernah dengar, orang lama pernah dengar ni nama Astora Jabat, orang baru mungkin kurang kenal, tapi di awal 90-an 90s, Astora Jabat ni antara yang menulis tentang azab kubur ni tak ada. There's no such of azab kubur masa manusia mati, sebab dia berdalilkan benda-benda yang bersifat akal. Orang yang mati di baham harimau, mati dekat atas langit, meletup, exploded for example. So where is kubur? When you say about azab kubur, it should be a grave kan. So dia tengok kat situ, the direction yang dia faham tentang agama adalah menggunakan akal. Satu je, manhaj kita bila deal dengan ghaibiyah ni, kita tak boleh pakai akal. Tak boleh pakai akal. Bila sebut ghaib, akal ni jauh ke belakang, far away from us. We cannot understand ghaibi dengan hanya this against our thinking kan, our fact. Tak boleh. Bila sebut ghaibi ni, kita kena letak terus satu screen yang kita tak akan boleh go cross over the screen. Tak boleh kan. Sebagai contoh, ada orang cakap Ya'juj Ma'juj, tak ada, bohong je. Sebab NASA pun dah scan contoh kan, the information from the Al-Quran, bahkan wa'dullahi haqqa kan, bahawa surah Kahfi sebut bahawa Iskandar Zulkarnain ni dah benteng kan, dah buat circle kan, dia letak satu tembok kan, so to prevent the Ya'juj Ma'juj from going out to the people at that time. So ini semua benda yang mungkin dia orang boleh cari tempat tu, kita can have a theory of Ya'juj Ma'juj, this place, but this is a ghaibi, benda-benda yang ghaib, yang unseen, yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala. So you gunalah drone ke, canggih macam mana drone ke, you ada satellite macam mana, dia tak boleh membatasi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam mata manusia, yes, Ya'juj Ma'juj ada di bumi ni, tapi kat mana locationnya, wallahu ta'ala alam. So oleh kerana you tak jumpa, because you cannot discover, you cannot find the Ya'juj Ma'juj from the technology that you have, so you cannot say that Ya'juj Ma'juj is not exist. Kita tak boleh kata Ya'juj Ma'juj ni tak exist sebab hanya kerana our limitation kan. So Puan Shima, that one also I would say that bid'ah. Bila mana gali-gali dan duduk dalam tu, sebenarnya benda tu tidak diajar oleh Nabi SAW. There is no such of example from the Nabi and Sahabah. Lau kana khairan lasabakuna ilai. If that things is, kalau benda tu adalah baik, the practice is very good, of course Sahabah
will dig the hole and then stay, duduk dalam lubang kubur tu. Sahabat lebih dulu buat. Tapi macam mana cara dia? Dengan cukup dengan ziaratul kubur. Ziaratul kubur. We just go to the kubur. We just go to the yang boleh mendekatkan diri, ziarah orang sakit. Itu lebih orang kata dekat dengan petunjuk ataupun uswatun hasanah ataupun al-huda, petunjuk Nabi SAW. So benda-benda macam mana kita nak ingat mati, kita tak perlu sampai kita gali kubur, we dig somehow and then stay 2 or 3 nights. Mesti berbeza punya. Tak akan sama kubur itu dengan kubur yang sebenar, the real kubur. So benda ni tak pernah contoh kalau ada saranan daripada Nabi dan sahabat, maybe kita boleh buat benda tu. Tapi oleh kerana Nabi SAW pun, dia orang pun ada tanah, dia orang pun boleh gali, dan tidak ada kalangan para imam yang melakukan hal ini untuk merasai feel of kubur tadi. So I think that's part of maybe orang kata idea of somehow some sheikh maybe they propose to do that kind of thing, so boleh dekatkan diri dengan so bila nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, better kita dekatkan diri dengan Allah dengan taubah. Kita dekatkan diri kita dengan azkar, zikir-zikir. Kita dekatkan diri kita dengan ziaratul kubur. Nabi sebut ziarah kubur ni boleh dekatkan diri kita dengan kematian, ingat mati, ingat nak jumpa Allah Jalla wa Ala. Fa innahu tudzakkirud dunya wa tuzahhidul fa innahu tudzakkirul maut wa tuzahhidud dunya. Kata Nabi SAW, Prophet said, zurul kubur, please do visit a kubur, fa innahu tudzakkirul maut wa tuzahhidud dunya. Bahawa bila ziarah kubur ini boleh kita ingat kematian, at the same time akan membuatkan diri kita zuhud. We feel, orang kata, rasa mencukupi dengan apa yang kita ada. There is Ruh Kudus is Nabi SAW. Brother Ma'ruf Zainal Abidin, regarding your question, Wallahu ta'ala alam, Ruhul Qudus, if according to the tafsir, is being commentated by the Mufassir, Al-Mufassirun, commentators of the Al-Quran. Most of them said that Ruhul Qudus is Jibril alaihi salam. They always come to become as the teacher of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the one of the teacher, the great teacher of Prophet sallallahu alaihi wasallam is Jibril, and then Rasulullah then become as the teacher of the Sahabiyun, Salafus Salih. So the flow of from Allah through Jibril, and Jibril come bring the wahyu, bring the revelation to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, somehow through the information from Allah subhanahu wa ta'ala, through the divine guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, and then Jibril share the information to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So all from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so any question, inshallah. And next, inshallah, we continue the second matan, wala shay mithlu, there is none like Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu matan yang kedua dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Okay, any question? Kalau tadi soalan from Ma'ruf ni, dia macam ada, if kita campur adukkan isu Ruh Kudus ni, Nabi dan sebagainya, takut nanti dia membawa kita kepada understanding ataupun cara pemikiran kita kepada konsep Trinity. So kita very simple punya akidah ni, benda yang simple, dia tak complicated. Nabi datang untuk mengajar, come to the people of musyrikin and jahiliyah. Dia datang dengan very, apa orang kata, very
simple, the easiest way lah untuk sampaikan kepada sebab dia orang pun bukan educated semua ni, dia orang daripada kalangan yang macam-macam, orang Arab Badui hidup di padang pasir, bukan datang nak cerita benda-benda yang complicated, sifat 20 kan. So datang dalam keadaan yang very simple, explain Allah is wahid al-ahad, Allah ni satu, tak ada anak, tak diperanakkan, dia bukan father, bukan mother, simple je. Allah berkuasa, Allah ni pencipta, Allah ni maha adil, very sharp. Benda tu tak ada kata complicated untuk kita faham. Cuma just later tu datang scholars, dia syarah sikit apa yang dimaksudkan dengan Allah ini satu. So pecahlah tadi isu-isu berkenaan dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. So tentang untuk zaman makin berkembang, development of knowledge, so then we have to get ready lah untuk nak jawab balik benda-benda yang syubhat ataupun misconception ataupun misunderstanding yang datang untuk nak bagi kita confuse. Okay, so setakat itu saja insya-Allah. Kalau ni kita akan sambung next session in the second matan, la syai' mithlu, la syai' mithlu. So there is no other things like Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Okay, so we end our majlis, we end our session with tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.